ہے جی موڑ تقریر سنن دا تھوڑا جا متوجہ میری طرف تھوڑے بندے ہو زیادہ ہو کوئی مسئلہ نہیں تھوڑا اگے اگے ہو جاؤ قریب قریب ہو جاؤ آجو 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 جزاک اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الوزن والفضل والعدل والنظم والعظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإتقان وبإعلان وبإيمان وبعرفان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا جدد ومدد ونصف ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له لا بلد ولد جلد جسد رسو عزو نصو ولا عيب طاب له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود یاد رکھتے جاؤ سرکار تے درود پڑھنا بڑے ذات والی بات ہے لیکن کوئی حجریاں وچ بیٹھ کے آکھے میں بڑا درود پڑھنا لاؤ تے تھانیاں وچ دین دی آبرو نو پامال کیتا جائے عدالتاں وچ قرآن دی جگہ تے کافراں دا قانون لے آیا جائے اور حجریاں وچ بیٹھن والا پیر مولوی صوفی آکھے میں بڑا درود پڑھنا لا میں آکھیا درود اور درود والا اسے تے راضی ہوئے گا جڑا درود والے دی قدر حجرے وچ بیٹھ کے بھی جاندا ہوئے کدی وقت آئے میدان وچ نکل کے بھی درود والے دا بھرم رکھنا جاندا ہوئے کیونکہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور سب فنا
ہو جائیں گے کافی بنے کن حشر تک یاد رکھ دے جاؤ جناب مرن نو بڑے بڑے چور ٹکیٹ بھی چلے گئے معذرت دے نال گلاں تھوڑیاں کڑویاں ہو سن میں آکھیا جان نو تے جناب اعلی یحییٰ خان ایوب خان جیسے ڈکٹیٹر بھی چلے گئے میں آکھیا جناب ناموس رسالت دا پہرا دیون والے انہاں دے سینیاں تے سیدھیاں گولیاں مارن والے ذوالفقار علی بھٹو جیسے شرابی بھی چلے گئے میں آکھیا اپنی قومی زبان تو ناشنا بے نظیر بھی آئی تے ختم ہو گئی میں آکھیا جنرل مشرف جیسے اپنے قوم دی بیٹیاں بیچن والے عافیہ صدیقی جیسی بیٹی دی قیمت وصول کرنے والے جنرل مشرف جیسے بھی آئے تے چلے گئے 11 سال اسلام نو دھوکا دیون والے ضیاء الحق جیسے بھی آئے ختم ہو گئے جے رہے ہو نہیں تے رہنا انہاں بدماشاں نے بھی کوئی نہیں اس دھرتی تے نا میرے آقا دا میرے آقا دے آل و صحاب دا باقی رہ جائے کیونکہ سب فنا ہو جائیں گے کافی بنے کن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے اللہ رب العزت دی حمد و سلام آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکات تے کروڑ بار درود و سلام دا نذرانہ عرض کرن تو بعد آج دی یہ خوبصورت محفل عرس پاک دی پہلی تقریب عرس پاک بابا جی چنن شاہ سرکار علیہ الرحمہ نور اللہ مرکدہ آپ دے 27واں سالانہ عرس پاک دی یہ پہلی نشست انعقاد پذیر ہے جس دی صدارت پیر طریقت راہبر شریعت پروردہ غوث ولایت حضور میری مراد پیر حافظ ریاض الحسن شاہ صاحب زید شرفہو آپ فرما رہے ہیں صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ فیاض الحسن شاہ صاحب چشتی آپ بھی تشریف فرمانے اور دیگر اسٹیج زینت علماء کرام موجود ہیں ثنا خان شیر لسان بھی موجود ہیں ہر کسی نے اپنی اپنی حاضری لگوائی ہے بندہ ناچیز بھی آپ دے حکم دے مطابق حاضر خدمت ہے آپ احباب بھی تشریف لے کے آئے اللہ رب العزت ساڈا اس عرس پاک دی نشست دے اندر آنا اپنی پاک جناب دے اندر قبول فرمائے اتنے ڈھلے ہو کے نہ بیٹھو میں صرف کلام پڑھ کے تو چیک کیتا ہے کہ تساں کی سننا چاہندے ہو کی نہیں سننا چاہندے میری قامت جسامت تے نہ جانا الحمدللہ 8-9 سال دا میرا خطابت دے اندر تجربہ ہے تجربہ لفظ ہوندہ ہے اصل لیکن علماء جان دیں ایک عام ہو گیا ہے تجربہ اصل لفظ تجربہ ہی ہوندہ ہے الحمدللہ اگر میں بلان تے آیا تو میں تھوڑا بلا بھی لینا ہے من لینا کہ جناب پروگرامہ دی وجہ تو تھکاوٹ بھی ہے گلہ بھی تھوڑا نساز جناب خرابی ہے گلے دی بھی لیکن تساں اتنا تھکاوٹ دا مظاہرہ نہ کرو محبت نہ بولو سبحان اللہ اس جگہ تے جناب اپنے شیخ دا دیدار بھی کرو اور ایک گل یاد رکھنا جیڑے مرید بیٹھے ہو تصور شیخ کسی چیز دا نام ہے الحمدللہ تسی چشتی بیٹھے ہو میں قادریاں چشتیاں دی تے قادریاں دی رگ مل دی ہے ویسے تو سنے ہونا مولویاں دی تے پیران دی آپس وچ بندی نہیں میں آکھیا جناب شریعت تے طریقت دا ہی تے جوڑ جناب صوفیت ہے یاد رکھنا تصور شیخ آج اسی کہنے ہیں نا جناب معذرت دین علماء ہون شاید ہوندا ہے نا ویڈیو بھی ریکارڈ ہو رہی تسی جا کے علماء کے گل کرو کئیاں دی سمجھ وچ نہیں آندی اپنی اپنی جناب سمجھ دی گل ہے
ساڈا ایمان ہے وے کہ جے رب نو ویکھنا ہووے نا تے اپنے شیخ دے وچ بندہ اپنے رب دا دیدار کر سکدا ہے. ڈھلی سبحان اللہ نہیں، میں کر رہا جو گل کراں گا ذمہ داری نال عرض کراں گا. حوالہ دینا سنانا میری ذمہ داری، دکھانا میری ذمہ داری، منوانا میری ذمہ داری کوئی نہیں. عشق لے بیٹھے ہو تو چند پیار بھریاں گلاں کرنیاں نے، محبت نہ بولو سبحان اللہ. جس وقت کوئی چیز زیادہ قریب ہو جائے نا، زیادہ قریب ہو جائے وہ بھی دوری دا باعث بن جاندی. میں حضرت صاحب کو داد لواں گا، تھانوں کچھ جملے سنان واسطے آیا. سرما ہے نا، سرما دانی دے وچوں سمرچو کڈھیے نا تے او دے تے لگا ہوندا ہے سرما. او ہن نظر آ رہا ہے، اکھ میں نظر آ رہا ہے نا، لیکن وہ جویں ہی اکھ دے قریب آیا نظر آنا کم ہو گیا. جویں سرما دانی دا اس مرچو اکھ دے اندر گیا، سرما اکھ دے وچ لگا. سرما نظر آندا ہے؟ بولو نہیں نہ آندا، کیونکہ اکھ دے وچ چلا گیا. دور سی تے نظر آندا سی، ہن قریب ہو گیا تے ہن نظر نہیں پیا آندا. ہن ویکھن واسطے کی کراں گے؟ جیڑا سرما اکھے چے ویکھن واسطے کی کراں گے؟ شیشہ سامنے، آئینہ سامنے لے آواں گے. رب فرماندا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. بندیا میں تیری شاہ رگ دے بھی قریب ہاں. ہن رب اینا قریب ہے انسان نو نظر نہیں آندا. میں آکھیا کسی مرشد کامل دا آئینہ سامنے رکھ کے پھر رب نو دیکھیں گا تینو رب دا جلوہ نظر آ جائے. اور یاد رکھو خصم اپنے ہی چنگا ہوندا ہے، خصم اپنے ہی چنگا ہوندا ہے. اقبال علیہ رحمہ فرمایا سی جڑا اپنے شیخ تو ود کے کسے اور نو سمجھے نا ہاتھ دے لوے، بعد چاکے میرے پیر نالو او پیر زیادہ سونا. فرمایا او دے کفر تے مرن دا بڑا اندیش ہے. خصم بدل لیا نا. ہائے 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 گل یاد آ گئی. حضرت بابا فرید خواجہ قطب صاحب دی بارگاہ چ اپنے شیخ دی بارگاہ چ بیٹھے. خواجہ قطب صاحب دی طبیعت ناساز ہے. فرمایا فرید بازار چ جاؤ، جا کے فلاں طبیب کولو نا دوائی لے کے آؤ. حضرت بابا جی سرکار بابا فرید ٹردے جا رہے نے، ٹردیاں نا بازار جدو پہنچے نا تے ایک آوازہ بلند ہویا، خواجہ بہاؤل حق آ رہے ہیں. جیڑا اس اللہ دے مرد کلندر دا دیدار کرے گا اللہ انہوں جنت عطا کر چھڑے گا. بابا فرید نے سنیا نا کہ خواجہ بہاؤل حق آ رہے ہیں تے دنیا دوروں ویکھن واسطے آ رہی کہ اللہ دے ولی دا دیدار کریں گے رب جنت دے گا. جدوں خواجہ بہاؤل حق آپ دے کولوں دی گزرے نا، بابا فرید نے بجائے ویکھن دے منہ تے کپڑا پا لیا، کپڑا پا لیا. ٹردے گئے طبیب کو دوائی لے کے شیخ دی بارگاہ چ واپس آ گئے. آپ فرمان لگے فرید بازار چ اعلان ہو رہا سی جیڑا رب دے اس ولی دا دیدار کرے گا رب انہوں جنت دے گا. تو دیدار کیتا ہے جنت لئی؟ عرض کیتی حضور نہیں. فرمایا کیوں؟ تینوں جنت دی لوڑ کوئی نہیں. تے بابا فرید نے بڑا کمال دا جملہ بولیا، عرض کیتی سونا جی اپنے شیخ نو ویکھیا جنت نہیں نہ لبھی پھر غیراں نو ویکھ کے جنت لین دی لوڑ بھی کوئی نہیں. پھر غیراں نو ویکھ کے جنت لین دی لوڑ بھی کوئی نہیں. تے آپ اٹھایا سینے نال لایا، فرمایا جا بھئی فرید او دا چرچا تے اودوں تک جدوں تک زندہ جیڑا انہاں دے چہرے دا دیدار کرے گا رب جنت. تیری چوکھڑ تو بھی قیامت تک جیڑا لنگدا رہیا اللہ اونوں بھی جنت عطا کر. خصم اپنا چنگا، شیخ اپنا چنگا، پیر اپنا چنگا، اس واسطے دیدار بھی کرو اور انہاں دا دیدار کرو گے یہ بھی ثواب ہے. اے یاد رکھو. اللہ اکبر. آیہ کریمہ پڑھی آج تساں تے میں بابا جی چنن شاہ سرکار علیہ الرحمہ نور اللہ مرقدہ آپ دے عرص پاک دی تقریب سعید حاضر ہاں. اے تساں تے میں جڑا آئے بیٹھے ہاں نہ تہاڈا کمال ہے نہ میرا کمال ہے، بس میں انی اشارہ ہی دیاں گا ساڑیاں رگاں وچ خون حلال. میں دلیل دے دینا. حیات الحیوان کی دوسری جلد علامہ کمال الدین دمیری نے حضرت بڑی کمال دی گل کی.
آپ فرمانے نے ہارون رشید بادشاہ گزریا انہوں نا ہرن دے شکار دا بڑا شوق سی کتا رکھیا سی انہیں شکار واسطے بڑا شوق سی ہرن دے شکار دا ایک دن جناب وزیراں دے نال ٹردا جا رہا ہے تو انہوں دور ایک ہرن نظر آیا ہون جناب اے ہرنے بھی کئی کہندے نے اصل لفظ ہرن ہے میں کیونکہ علماء بھی بیٹھے میں گلتاں تھوڑی واضح کرتا جا رہے ہیں ہون جناب اعلیٰ ہرن نظر آیا نا تے ہارون رشید آکھیا بھئی کھولو پٹے تے دوڑاؤ کتے نو دوڑایا کتا دوڑیا ہرن ویکھیا کتا میرے ال پہ آندا ہے ہرن بھی اٹھ کے جسم چھنڈیا جانور چھنڈ دے نا جسم ہرن جسم چھنڈیا تے تھوڑی دور ایک مزار سی اوتھے جا کے بیٹھ گیا ہن کتا پیچھے پیچھے دوڑدا جا رہا ہے کتے جدوں ویکھیا ہرن مزار تے بیٹھ گیا کتے بریک لائی اوتھے ہی رک گیا ہرن آکھیا آ نا کتے آکھیا نہیں اس آکھیا میں بھی جانور تو بھی جانور لتاں تیریاں بھی چار لتاں میریاں بھی چار میں آ گیا تو کیوں نہیں آندا انہیں آکھیا کلی گل لتاں تے نہ رلا تو پا کے میں پلیتاں دربار تے جانا پاکاں دا کام میں پلیتاں دا کام ہارون رشید نے دیکھیا کہ کی گل ہے تھوڑی دیر گزری ایک بزرگ آئے آ کے اٹھے فاتحہ آکھی جان لگے نا تے بلا لیا بابا جی اے جتھے فاتحہ آکھی تو انہوں انہاں تے پتہ ہوئے گا اے مزار اللہ کون ہے فرمایا کوئی عام ہستی نہیں مصطفیٰ دے پیر صحابہ دے مشیر سنیاں دے پیر مولا علی شیر خدا دا مزار علامہ کمال الدین دمیری فرمانے دنیا والے ایک گل تے واضح ہو گئی کتا اللہ والیاں دے نیڑے لگدا اس واسطے کیونکہ ناپاک ہے تے ناپاک درباراں تے نہیں آندا درباراں تے ہمیشہ پاک ہی آندا اس واسطے میں آکھیا ساڈیاں رگاں وچ خون حلال دا ہے اسی پاک ہاں ناپاک نہیں دربار تے آنا پاکاں دا کام ہے پلیتاں دا کام نہیں اور یاد رکھو کچھ لوگ کہنے جی مر کے مٹی چ مل گئے میں کہنا چاہنا رب نے فرمایا من عامل صالحا جیڑا چنگے کم کرے من ذکرن او انثى بی بی ہوے یا مرد ہوے کم کرے چنگے اللہ فرماندا ہے وہو مؤمن شرط دے ہوے ایمان اللہ کم کرے چنگے فلا نحیینہ حیاتا طیبہ پھر مرن نہیں دینا ایک پاکیزہ زندگی عطا کر چھڑنا اج دیکھو 27 سال گزر گئے اج بھی نا زندہ ہے تے نام زندیاں دے زندہ ہوندے نے مردہ دا نام زندہ نہیں ہوندا کیونکہ میاں صاحب علیہ رحمہ فرمایا جس گھر اندر عمر گزاری ایک رات نہ ملیا رہنا کچھ دن تینوں یاد کرنگے پھر نام کسے نہیں لینا وقت گزر گیا نا بھی مٹ جاندہ ہے آج 27 سال ہو گئے دن بدن جناب اضافہ ہوندہ جا رہے ہیں مرید بڑھتے جا رہے ہیں حضرت صاحب فیوز و برکات دیندے جا رہے ہیں وجہ کی ہے انہاں نے رب نو راضی کیتا ہے رب نے انہاں دے چرچے کر اور کہنے جی مر کے مٹی چ مل گئے ایک کو گل کرنگا اس تو بعد میں پتہ ہے جناب تسی بھی سر دے شدائی ہو ساڑھی عوام جناب سادہ گلنا تو نہیں سن دی سر بھی لا مانگے لیکن تھوڑا جا محبت نہ سبحان اللہ بول دیا کہنے جی مر کے مٹی چ مل گئے میں کیا اللہ دا قرآن پڑھ بلکہ قرآن بھی اشکالیاں نہیں سمجھ آندہ ہے نا اللہ فرماندہ ہے یدل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا اس قرآن نو پڑھ کے بڑے گمراہ ہو گئے بڑے ہدایت پا گئے مولا قرآن گمراہ کرنے نہیں آیا قرآن تے ہدایت دینا آیا فرمایا سب تو نہیں ہدل للمتقین قرآن چ ہدایت متقیاں واسطے ہے پلیتاں واسطے نہیں جیڑا پلید انہوں قرآن سمجھ آئی نہیں قرآن اشکالیاں نہیں سمجھ آئے گا جنہ دے سینے وچ رسول اللہ دے آل و صحاب دا پیار ہونا حضرت عزیر علیہ السلام گھروں نکلے کھانا لیا پانی لیا گدا لیا ٹردے جا رہے ہیں رستے وچ ایک بستی آئی ہے جی میں تواڈا پنڈ ایویں ایک بستی آئی جناب عزیر علیہ السلام اللہ دے نبی ویکھیا تھکاوٹ کافی ہو گئی آرام نہ کر لواں تھوڑی دیر رکے لیٹے نا اکھ لگ گئی
عزیر علیہ السلام سمجھیا جے بات نو سمجھیا جے اے بڑی کم دی گل عزیر علیہ السلام گھروں نکلے کھانا روٹی لنگر پانی نال لیا گدا سواری واسطے لیا ایک پنڈ جا کے آرام دی غرض نال تھوڑی دیر ٹھہرے لیٹے اکھ لگ گئی جدوں اکھ لگ گئی دوبارہ اٹھے نہ رب نے فرمایا قال کم لبستا پیارے کتنی دیر ستے ہو عرض کیتی لبست یومن او بعد یوم مولا دن یا دن دا کچھ حصہ فرمایا نا دن یا دن دا کچھ حصہ نہیں بلکہ بل لبست مئات عام تسی تے پورا 100 سال ستے رہے جناب عزیر سنیا رب ان جھوٹ بھی نہیں بولدا 100 سال گزر گیا فوراً اپنا جسم دیکھیا کپڑے دیکھے جسم بھی ٹھیک کپڑے بھی ٹھیک ہن 100 سال وچ موسم بہار بھی آیا خزاں بھی آیا آندھی طوفان بھی آئے جسم بھی ٹھیک کپڑے بھی ٹھیک رب فرمایا پیارے جسم تے کپڑے نہ دیکھ فانظر الی طعامک جیڑا لنگر لے کے چلیا سی اپنا لنگر ویکھ 100 سال بھی گزر گئے وہ ٹفن کھولے آنا دیکھیا لنگر ترو تازہ پانی دیکھیا وشرابک لم یتسنہ پانی بدبودار بھی نہیں رنگ بھی نہیں بدلیا میں آخر رب دسنا چاہیا جیڑا رب اپنے پیارے دے لنگر نو خراب نہیں ہون دیندا پیارے دے بدن نو کیویں خراب ہون دیندا اوے تیرے منہ وچ خاص تو کہنے ولی مر کے مٹی چ مل گئے او کمینے رب تی اپنے پیاریاں دے لنگر نو خراب نہیں ہون دیندا بدن کیویں خراب ہون دیندا قرآن پڑھ رہے علماء بیٹھے قبلہ پیر صاحب دی موجودگی دے اندر ذمہ داری نہ لڑ ہن گل چاہیے سی ایتھے مک جاندی لیکن رب نے فرمایا وانظر الی حمارک پیارے ذرا اپنے کھوتے ال بھی تے دیکھنا لنگر تے ٹھیک ہے تیرا بدن بھی ٹھیک ہے پانی بھی ٹھیک ہے اپنے کھوتے نو دیکھ عزیر علیہ السلام جس ادھروں نظر ہٹا کے نہیں دیکھیا کھوتے ال او دیاں ہڈیاں پئیاں چمکن عرض کیتی مولا میرا جسم سلامت لنگر سلامت پانی سلامت یہ میرے کھوتے دا بچیا بھی کچھ نہیں میں کہ رب بھی دسنا چاہیا زمین جدوں بھی کھاندی کھوتیاں نو کھاندی رب دے پیاریاں نو نہیں اللہ اکبر بٹ ٹائم بہت مختصر ہے جزاک اللہ اللہ سلامت رکھے تو صحت یابی والی زندگی عطا فرمائے ہن چاہیے سی ہن کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں جناب مولانا یہ کیڑی گل کر دیکھی اصحاب کہف انہاں دے نال نسبت کتے دی ہو گئی کتے نو کچھ نہیں ہویا نبی نال نسبت رکھن والا کھوتا او دا بچیا بھی کچھ نہیں اللہ فرماندا ہے ایسا دوبارہ کھوتے نو دوبارہ صحیح و سلامت دوبارہ زندہ بھی کر ولی نجعلک آیۃ للناس اے لوگاں واسطے نشانی سی تاکہ لوگاں نو سمجھ آ جائے میں کہ رب نو پتہ سی میرے محبوب دی آن تو 1450 سال بعد کچھ لوگاں داڑھی بھی رکھی ہونی جبہ کبہ دستار ستھن بھی ٹنگی ہونی آکھنا اے درباراں تے کی لین جاندے ہو اے پیراں دے ہاتھ کیوں چومدے ہو اے درباراں والے مر کے مٹی چ مل گئے رب فرمایا ولی نجعلک آیۃ للناس اے انہاں لوگاں واسطے نشانی اور جناب یاد رکھو اسی اللہ والے نال ساڈی نسبت اس واسطے جے کتے دی نسبت پاکاں نال ہو جائے نا تے رب اونوں وی جنت عطا فرما دے اصحاب کہف دا واقعہ سن چکے ہو بس مختصر کراں گا اصحاب کہف 309 سال بعد اٹھے ایک بندہ اٹھیا بھوک لگی نا بندہ سو کے اٹھے نا تے بھوک لگ جاندی ہے ہن بھوک لگی تے جناب دوجے نو کہن لگاؤ یار بھوک لگ گئی ہے کھانا نہ منگا لئیے انہاں آکھیا یار کیوں نہیں ہر بندے اپنی اپنی جیب وچ ہاتھ ماریا کسے نے جڑے جڑے سکے لبے اونے کڈ کے اودے اگے رکھے اونے اکٹھے کیتے پیسے تے پنڈ آ گیا جدوں پنڈ آیا 309 سال گزر گئے ویکھیا پورے پنڈ دا نظام چینج ہے بڑا حیران ہوا انہاں دے ذہن وچ سی کہ اسی ہجے جناب تھوڑی دیر ستے ہیں اے ہن جناب اٹھ گئے ہیں شام ہوئی لیکن 309 سال گزر گئے اللہ دا قرآن فرماندا ہے او پنڈ آیا نان بائی کو لا کے انہوں آکھیا بھائی نان دے پوچھدا پوچھاندا انہیں جدو ویکھیا 309 سال پرانا سکہ پکڑ کے بادشاہ کو لے گیا بادشاہ دے ہاتھ خزانہ لگ گیا مفتی احمد یار خان نہیمی فرمانے وہ جس وقت پکڑ کے لے کے گئے نا بادشاہ کو آکھیا جی دے ہاتھ خزانہ لگ گیا انہوں پکڑو بادشاہ کہ ہاں بے خزانہ لگا اس کہ نہیں
اسی تے غار ستے ساں اج اٹھ کے آئے ہیں تے جناب نظام ہی چینج ہے سانو تے اے پہ دس دن 309 سال گزر گئے یہ 3 صدیاں پرانا سکہ ہے انہاں آکھیا دسو تسی کینا دے دور دے آکھیا دقیانوس بادشاہ آکھیا تواڈے نال کچھ اور بھی سن آکھیا ہاں جی میرے نال کچھ اور میرے ساتھی بھی نے آکھیا بلا کے لے آؤ اے ان ٹردا غار وچ آیا آ کے اپنے سنگیاں نو آکھیا اٹھو بھئی رب دے تے بھی نیند دا غلبہ طاری کر دیتا اے پھر سو گیا میں گل پڑھی نا تے میں مجبور ہو گیا سوچن تے مولا جے سلانا ہی سی تے اٹھایا کیوں کیونکہ روٹی تے کوئی نہ کھا دی وہ جو لین گئے سو تو بادشاہ پیسے پھاڑ لے آکھیا بلا کے لے آ پہلے پھر روٹی دیاں گے روٹی تے کھا دی کوئی نہ مولا جے سلانا ہی سی تے اٹھایا کیوں میں کہ رب بھی دسنا چاہیا جیڑا اپنے پیارے دے بدن نو غار وچ سلامت رکھ سکدا ہے او مزار وچ بھی سلامت رکھ سکدا اللہ اس واسطے ساڈی نسبت انہاں دے نال ہے اور جناب اللہ اس نسبت نو سدا قائم رکھے اور اپنے شیخ دے کول آندے رہیا کرو اے معرفت دیاں گلاں سکھدے رہیا کرو سندے سناندے رہیا کرو اے مولوی جناب میں خود قادری آستانے دے نال وابستہ میں خود شیوخ دی بارگاہ دے اندر بیٹھن والا اے مولا دی سمجھ وچ گل او مولا نے روم فرمایا سی نا مولوی ہرگز نشد مولا ہے رو اے بس رمز دیاں گلاں نے تسی عشق والے بیٹھے تو ہاں تواڈے نال گل کر رہے اگر میں کسی عالم دین نو گل کراں نا ایک بندہ آیا جی کہنے لگا نماز پڑھیا کرو اے نماز گھٹ ود پڑھ دین میں آکھیا چلو جی اللہ توفیق دے اسی اے تے نہیں انہاں نو کہندے کہ نماز نہ پڑھو لیکن اے پڑھ دین تساں بھی پڑھ دیو تواڈے تے متھے تے محراب بھی پے گئے الصلاۃ معراج المومنین نماز مومن دی معراج ہے کدی ویکھیا ہے معراج کینو کہندے نے حضور نو معراج ہوئی نا رب نو ویکھیا رب فرماندا قاب قوسین او ادنا دو قوس یا اس تو بھی کم فاصلہ رہ گیا ویکھیا نا نماز تے مومن دی معراج ہے میں کہ مولا جی کدی اون ویکھیا بھی ہے پھر انہاں دی ماں مر جاندی کلمہ پڑھتے ہیں نا بھائی کلمہ پڑھتے ہیں گواہی دیندے پے نا اللہ ایک تے وحدہ لا شریک ہے گواہی دیتی تے گواہی کیدی ہوندی جنے اکھی بولو ویکھیا ہوئے قبلہ پیر صاحب دی موجودگی میں بس تھوڑا جا تھن سبق دے کے اس تو بعد میلاد بیان کرنا ہے جو میرے ذمہ لگایا گیا موضوع ویکھیا ہوئے تسی جاؤ عدالت وچ جا کے کچھ میں سنیا ہے کہ اس بندے کا کام کیتا عدالت مننے گی اس آکھنا بھائی نہ سوئے نو کوڑے لاوے یہ جھوٹ پیا ماردا ہے سنی سنائی گل اکھی ویکھیا وہ آکھے گا نہیں آکھے گا تیری گواہی قابل قبول نہیں میں آکھے رب نو ویکھیا نہیں نہ ویکھیا تے ہن جناب گواہی بھی دیندے ہیں سیٹ کرو ہن میں چلنا ہے تے انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا کر دیو اللہ تھانوں برکتاں دے ہاں جی اللہ اکبر رب نو نہیں ویکھیا تے سونےاں کچھ ایسے بھی نے جنہاں رب نو ویکھیا مولا علی پاک فرماندے میں دوجا سجدہ ہی ادو تک نہیں کردا روح البیان علامہ اسماعیل حقی نے لکھی ہے گل وفی انفسہم فلا یبصرون دے تحت مولا علی فرماندے میں دوجا سجدہ ہی کدی نہیں کیتا جدوں تک او دا دیدار نہ کر رہا میں کیا مولا جے تو رب نہیں ویکھیا نہ تو رب دکھا سکدا ہے پھر انہاں والوں تے سانو نہ موڑ جنہاں رب ویکھیا تے دکھان دی طاقت بھی رکھے اللہ اس واسطے اللہ صدا ساڈی انہاں دے نال نسبت قائم و دائم رکھے آؤ جناب حضور دی سیرت دیاں چند گلاں کر لیے محبت نہ بولو سبحان اللہ اج اسا میلاد منائیے کہندے نے کنے منایا میلاد اسی کہندے ہیں صحابہ میلاد منایا دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا صحابہ حضور دا میلاد منایا ہے اونج تو کہنا میں نوکر صحابہ دا اے پھر صحابہ دا نوکر تے نہ ہویو صحابہ تے حضور دا میلاد منایا مسجد نبی شریف حضور دے صحابہ بیٹھے اج جویں تساں تے میں میلاد شریف دا مہینہ ہے میں ضروری سمجھاں گا تساں تے میں جس طرح محفل میلاد سجا کے عرس پاک دی سجا کے بیٹھے ہیں حضور دے صحابہ بھی انج بیٹھے حضور دیاں گلاں پہ کر دین میرے نبی آ کے فرمایا صحابہ کنے پہ بیٹھے گو عرض کیتی یا رسول اللہ نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ سونیا اللہ دا شکر ادا پہ کر دیاں اللہ دی حمد و ثنا پہ کر دیاں
اللہ دیاں نعمتاں تے اللہ دا شکر ادا پہ کردے ہاں میرے نبی فرمایا صحابہ اللہ دیاں تے بے شمار نعمتاں نے تسی رب دی کیڑی نعمت تے رب دا شکر ادا پہ کردے ہو عرض کیتی ومن علینا بکا سونیا جیڑا تہاڈی صورت وچ اللہ ساڈے تے احسان کیتا ہے اسی اللہ دا شکریہ ادا پہ کردے میرے سرکار دے غلام میں آکھیا جناب اعلی صحابہ بھی یہی کہندے ہون گے یا رسول اللہ اسی تواڈے کمالات تواڈے معجزات تواڈے خصائص حضور تواڈیاں ہی گلاں پہ کردے ہاں تے یہی کہہ رہے ہیں فضل رب اولا اور کیا چاہیے فضل رب اولا اور مل کے آکھو ہتھاں نوں اٹھا کے جھنڈے بنا کے لہرا کے میرے نال آکھو جدے بازو وچ کوئی بیماری ہے اپنا بازو تھلے رکھے جدے بازو وچ حضور دے عشق دی طاقت ہے میرے نال لہرا کے جھنڈے بنا کے آکھے فضل رب اولا اور کیا چاہیے فضل رب اولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور جناب عبد المطلب فرمانے نے اٹھاؤ سیرت حلبیہ جناب عبد المطلب فرمانے نے میں طواف کعبہ پہ کردا ہاں طواف کعبہ کردیاں میں دیکھیا کیے جدھر مقام ابراہیم ہے کعبہ ادھر سجدے وچ جاندا ہے پھر سیدھا ہو جاندا ہے پھر سجدے وچ جاندا ہے پھر سیدھا ہو جاندا ہے پھر سجدے وچ جاندا ہے پھر سیدھا ہو جاندا ہے نبی دے دادا جان فرمانے نے میں ڈر گیا میں ڈر کے پیچھے ہٹ گیا اے کعبہ تینوں کی ہو گیا ہے تے کعبے دے پردیاں چوں بھی آواز آندی ہے عبد المطلب تسی پریشان نہ ہوو ساری دنیا دا میں کعبہ واں میرا کعبہ تواڈے گھر آ گیا میں تے اپنے کعبے نو سجدے پہ کردا ہاں صرف اتنی گل نہیں ہے نبی دے دادا جان فرماندے نے فتزلزلت الکعبۃ ثلاثۃ ایام ولم تسکن ولیال کلنا فرماندی نے ملا دیو 3 دن تے 3 راتاں نبی دے آمن دی خوشی وچ کعبہ جھومدا رہیا ہے کعبہ بجد کردا رہیا ہے تے کعبے دی دیوار وچوں بھی آواز آندی ہوئے گی مل گئے مصطفیٰ آج جناب اعلیٰ پیر ریاض الحسن چشتی صاحب دی بارگاہ وچ آون والے ہو آج لوگ پوچھ سکدے نے اے کٹھ کادا ہے اے مجمع کادا ہے تے ایک کوئی آواز بلند ہونی چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب اللہ اکبر صرف اتنی گل نہیں تسی بھی بولو گے میں دیکھدا پیا کیڑا نہیں بولدا میں ہن کھلو گیا جناب اللہ اکبر نبی دے دادا جان فرماندے نے میں سینے کعبہ وچ آ گیا سینے کعبہ وچ بیٹھا اما حلیمہ نو پتہ چلیا حضور دنیا تے تشریف لے آئے حضور دی آمد ہو گئی فرمانیاں نے میں جلدی جلدی جناب عبد المطلب کو لا کے عرض کر دیا عبد المطلب سنیا رب نے پوترا عطا فرمایا کیا ہاں حلیمہ رب پوترا عطا فرمایا عبد المطلب پوترا دکھاؤ گے نہیں فرمایا کیوں نہیں حلیمہ دکھاواں گے چلو جناب عبد المطلب اگے اگے اما حلیمہ فرمانیاں ملا دیو میں جناب عبد المطلب پاک دے پیچھے پیچھے آپ چلدے چلدے سیدہ آمینہ پاک دا گھر آ گیا فرمانیاں نے آپ دستک دیتی آواز آئی کون فرمایا بیٹی عبد المطلب عرض کیتی بابا اندر آ جاؤ اما حلیمہ فرمانیاں نے اسی اندر گئے دیکھیا کہ حضور نے انج حضور نو سیدہ آمینہ نے اٹھایا ہے کہ میرے دل وچ چاہت ہوئی حلیمہ جیدہ اتنا شور ہے اتنا چرچا ہے دیکھا نا یہ سونا ہے کڈا کو سونا دل چاہت ہوئی دیکھا تے صحیح کڈا کو سونا ہے میں عرض کی تھی آمینہ اپنا پتر نہیں بھی کھائیں گی سر مارو محبت نہ بولو سبحان اللہ
فرمایا کیوں نہیں حلیمہ؟ لو دیکھو اما حلیمہ فرمانی ہے میلادی ہوں میں حضور نے اٹھایا نا سفید نہیں کمبل ہے حضور آرام فرما رہے ہیں میں چہرے والی جگہ تو انہیں کپڑا ہٹایا حضور دے چہرے وال ویکھیا میں تے دل پھڑ کے بہ گئی اپنے آپ نے مخاطب ہو کے کہنی ہاں حلیمہ مر جائیں انہوں چھڑ کے نہ تے میری محبت کہندی ہے اما حلیمہ نے بھی یہی آکھیا ہونا ہے تو یوں میرا بے تو یوں میرا چین تے قرار سونیا تو یوں میرا ہر بندے نو میری دعوت نہیں ہے جیدہ چین تے قرار مدینے آلا ہے وہ ہتھاں نو اٹھا کے جھنڈے بنا کے میرے نال آکھے گا تو یوں میرا چین تے قرار سونیا تو یوں میرا چین تے قرار سونیا تیرے نال بسدی بہار سونیا تو یوں میرا چین تے قرار سونیا تیرے نال بسدی بہار سونیا اما حلیمہ نے جدو حضور دا حسن دیکھیا ہوئے گا تے ہاتھ جوڑ کے کہنی آنیاں نے تیرا ہی خیال میرے دل اتے چھا گیا تیرا ہی خیال میرے دل اتے چھا گیا بے اکھ دا اشارہ تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا وہ جیوے تیری اکھ دا خمار سونیا جیوے تیری اکھ دا خمار سونیا تیرے نال فسدی بہار سونیا اللہ اکبر حضور دے حسن دی گل نہ سنا دیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس زیادہ طوالت دے اندر نہیں جانا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جانی دشمنہ دے وچوں ایک جانی دشمن جیدہ نام فضالہ ہے فضالہ بن عمیر میرے نبی دے جانی دشمنہ دے وچوں ایک دشمن ہے اے مکہ شریف دی حدود دے اندر ایک گھر سی اوتھے ایک عورت تے عاشق ہو گیا عورت بڑی سونی سی او دے تے عاشق ہو گیا اے آندہ مکے تے او دے گھر دے سامنے کھلو کے اس معشوقہ نو محبوبہ نو ویکھدا ہے او دا حسن و جمال ویکھدا ہے فتح مکہ دا دیہاڑا آیا انہیں ویکھیا 10,000 صحابہ نے اج موقع پا کے معاذ اللہ کیوں نہ مسلمانہ دے نبی نے شہید کر دیں انہیں خنجر لیا خنجر لے کے نا چلدا چلدا طواف شروع کر دیتا حضور دے پیچھے آ کے نا جی میں خنجر کٹ کے وار کرنے لگا نا میرے نبی ہیں پیچھے مڑ کے فرمانے نے فضالہ کیا تو فضالہ ہے انہیں جدو نہ سنے آئے تے تھر تھر کمبن لگ گیا خنجر ہاتھ چو چھٹیا زمین تے گریا ان فضالہ دیا نظرہ نبی دے چہرے تے جمعیاں نے نہ بول دائے نہ چال دائے نال دے کہنے نے بیلی طواف کر تے فضالہ طواف بھی نہیں کردہ میری محبت دے کہن دیئے فضالہ دی جدو نظر نبی دے چہرے تے پئی ہونی ہے تے فضالہ بھی کہنے ہونے نے لگ گئی چوٹ محبت والی کہ عشق نشے بچ آیا اوے تن من دی اوے رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلایا ہن فضالہ نبی دے قدمہ دے دیکھا یا رسول اللہ میں نو معاف فرما دیو تو میری محبت کہن دیو نا آکھے ہونے فضالہ اٹھ طواف کر فضالہ طواف نہیں کردہ ان نبی دے قدمہ دے گرے آئے سلطان العارفین فرمانے نے اے ہی کہندہ ہونے عاشق ہویا تے عشق گوامی وہ دل رکھی بانگ پہاڑا منصور جائے وہ چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا لکھ لکھ بدیاں وہ تانے میں
نین ملسن یار ہزاراں پر سجدے او سر نہ چکیے باہو بھاویں کافر کہنے ہزاراں فضالہ اور نبی دے قدمہ تو سر نے اٹھانا میرے نبی نے اٹھا کے سینے دے نہ لایا میرے نبی کلمہ پڑھایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا دا مصداق بن کے ٹردا جا رہا ہے اگے معشوقہ دے دروازے اگے کھلو کے سارا دن انہوں دیکھدا رہندا سی اج مسلماناں دے نبی دا اج نبیاں دے تاجدار دا حسن دیکھ لیا اج جناب اس معشوقہ دا حسن بھول گیا او دے گھر دے کولوں دی گزرے نے ٹردے جا رہے نے معشوقہ دروازے وچ کھلو کے کہندی یہ فضالہ او فضالہ ویکھتے صحیح آکھیا تینوں کیویں ویکھا میں کائنات دا سارے نالوں سونا ویکھا آکھیا ایڈا سونا آکھیا تینوں کی دساں میری محبت کہندی ہے فضالہ بن عمیر بھی آکھیا ہونا ہے جدوں معشوقہ نے پوچھیا ہونا ہے دس کتنا سونا ہے تے آپ بھی آکھیا ہونا ہے کالے کنڈل وہ زلف ماہی دے تے چال چلے ہن کیڑا وہ اکھ دے نل اکھ ملا محمد اونے لٹ کھڑیا دل میں ہن فضالہ کہندا تینوں کیویں ویکھاں آکھیا تو پہلی نظر ویکھ ہی لیا سی تے نگاہاں پھیر لیندا تے فضالہ بن عمیر بھی آکھیا کیویں نگاہاں پھیردا پہلی نظرے اوے لٹ لیا مینوں او دے ہار شنگاراں تو نہیں سمجھ آ رہی میرا خیال آپ بھی بول کے کہنے نے پہلی نظرے لٹ لیا مینوں او دے ہار شنگاراں اوے قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن ماراں تے کسے نو کول نہیں پھڑکن دیتا تیرے حسن دے پیرے تارا ایک کلا تو نہیں آدھو ایتھے تھی گئے قتل ہزار اللہ اکبر حضور دا حسن دیکھیا اما علیمہ فرمانے میں حضور نے دیکھیا میں آکھیا آمینہ اگر اجازت دیو میں سونے نو لے جاواں فرمایا کیوں نہیں علیمہ لے جاؤ فرمانیاں میں سونے نو لیا اپنے گھر آ گئی چند دن گزرے میریاں سہیلیاں آ کے مینوں کہن لگیاں علیمہ تیرے نال ایک گلہ کرن آئیاں ایک شکوہ کرن آئیاں نہیں اڑی او کادا گلہ کادا شکوہ آکھیا علیمہ تو بڑی فضول خرچ ہو گئی اگے ضرورت دے وقت بھی تیرے گھر دیوا نہیں سی بلدا ہن ساری رات تیرے گھر دیوا بلدا رہندا ہے اما علیمہ فرمانیاں نے نیڑیو رب کعبہ دی قسم جس دن دا نورانی مکھڑے والا اپنے ویڑے وچ لے آئیاں مینوں تے کدے دیوا بالن دی لوڑ ہی انہاں کیا علیمہ ایڈا سونا تے ذرا اپنا لال وکھا تے صحیح اما علیمہ حضور نو اٹھا کے باہر لے کے آئیاں حضور نو جناب سفید اونی کمبل دے اندر میں لپیٹے حضور نو اٹھا کے باہر لے کے آئیاں ایویں چہرے تو کپڑا ہٹایا ہے جدوں جناب حسن جمال مصطفیٰ ویکھے آئے تے دائیاں کہن لگیاں حلیمہ اسے آمینہ دلال ہے فرمایا ہاں آمینہ دلال ہے جنو چھوڑ کے آئیاں سو تے دائیاں بھی بول کے کہنیاں نے آمینہ مائی دا اے لال بڑا سونا اوے آمینہ مائی دا اے لال بڑا سونا او جے ہاتھ لج ساڈی لج مل کے میرے نال کہندے آؤ او جے ہاتھ لج ساڈی لج ویکھ کے سونے نو اے ادبن
جھک گئی ہے وہ ساتھیا پیا کے میری غربت مک گئی ہے حال کی پوچھ دے میرا حال بڑا سونا وہ جے ہاتھ لج ساڈی لج پا اللہ اکبر سبل الہدا پر رشاد اٹھاؤ اما علیمہ فرماندیاں نے جس وقت سونا میرے گھر آیا لم یبقى منزل من منازل بنو سعد الا شممنا منه ريح المسك فرماندیاں نے میرے پورے پنڈ دے ہر گھر وچوں نبی دے آن دے نال کستوری دی خوشبو آنا شروع اور فرماندیاں نے ملا دیو دن گزرتے گئے میرے سونے محمد دا چرچا بلند ہوندا گیا حتی اذا نزل به اذن فی جسدہ کسے نو کوئی بیماری ہوندی سی او ٹردا ٹردا میرے بوئے تے آ جاندا سی اما علیمہ تواڈے بوئے تے آ کے کردا کی سی فرمانیاں نے تانوں پتہ ہے میرے سونے دی عمر تے چھوٹی سی نا حضور تے اجے چلنا شروع ہوئے سن تھوڑا تھوڑا علیمہ دسو تے صحیح حضور چل دے کیں جی سے کوئی نہیں ارادہ اما علیمہ فرمانیاں نے میری کی اوقات ہے میں دساں حضور کیں چل دے سن علیمہ پھر اے دسو جدو حضور چل دے سن تے تساں کی کر دیاں سن اما علیمہ فرمانیاں نے ملا دیو جدو حضور چل دے سن میں پیچھے پیچھے ہاتھ جوڑ کے کہنی سن سونیا ٹورا والے ہولی قدم ٹکایا کر سونیا ٹورا والے ہولی قدم ٹکایا کر گودے میری بیچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونیا ٹورا بس اختتامی جملے اما علیمہ فرمانے نے ملا دیو سونا آ گیا لوگ جوک در جوک میرے گھر آنا شروع ہو گئے اما علیمہ جڑے بیمار آندے سن کردے کی سن فرمانیاں نے سونے دا ہاتھ پکڑ دے سن پہلے تے حضور دے سونے دے ہاتھ نو بوسا دین دے سن اس تو بعد سونے دا ہاتھ پکڑ کے جتھے جتھے درد ہوندا سی اوتھے اوتھے پھیردا سی جس وقت ہاتھ سونے دا لگ جاندا سی فرمانیاں نے ملا دیو رب کعبہ دی قسم ہے او جڑا ہائے ہائے کردا میرے گھر آندا سی نا سونے دا ہاتھ لگن تو بعد او تے اونچی اونچی قسماں چکن لگ جاندا سی کہندا سی اوے لوگو رب کعبہ دی قسم سانو نہیں پتا اس سونے دا ہاتھ سانو پہلے لگا ہے یا بیماری ساڈے تو پہلے دور چلی او حضور دیاں گلاں کردا سی میں آکھیا او بھی حضور دے گیت گاندا سی اج تساں تے میں بیٹھ کے اساں کی پہ کردے ہاں حضور دیاں گلاں صحابہ کی پہ کردے سن حضور دیاں بولت نہیں گئے پہلی گل نبی فرمایا صحابہ کیوں بیٹھے عرض کی تھی حضور تواڈے ہی قصیدے تواڈے ہی کمالات تواڈے ہی معجزات حضور تواڈیاں ہی گلاں پہ کردے ہیں اج اساں بیٹھ کے کی پہ کردے ہیں حضور دیاں میرے نبی نے فرمایا صحابہ قسم اٹھاندے ہو عرض کیتی حضور اللہ دی قسم اساں بیٹھ کے تواڈے ہی ذکر پہ کردے ہیں میرے نبی نے فرمایا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ اے میرے صحابہ تسی ایتھے بیٹھ کے میرا ذکر رب دا ذکر پہ کردے ہو اللہ ملائکہ وچ بیٹھ کے تواڈے تے فخر پیا فرماندا رب فرماندا فرشتیو ویکھو تسی کہندے سو نہ بنائیے گنگا فساد خون ریزی کرے گا تسی برودیاں نو ویکھدے سو میں درودیاں نو ویکھدا سو تسی فسادیاں نو ویکھدے سو میں میلادیاں نو ویکھدا اور میرے نبی نے حضرت عامر انصاری دے گھر وچ محفل میلاد سجی میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تعالی قد فتح لك ابواب الرحمہ صحابہ تسی ایتھے بیٹھ کے اللہ دا ذکر میرا ذکر پہ کردے ہو اللہ نے تواڈے تے اپنی رحمتاں دے دروازے کھول چھڈے نے والملائکۃ کلھم یستغفرون لک ملائکہ تواڈے واسطے استغفار پہ کردے نے صحابہ دی نظر ویکھ دی سی نا
قیامت دا دن ہونا ہے نا وہ ساڈے استاد صاحب بڑی کمال دی گل کر دین اساں تے جناب اعلی بس آخری گل اساں تے جناب اعلی پیراں دے نال علماء دے نال جوک در دوک جنت چلے جانا انہاں نو آوازاں بلند ہونا ہے ایک قدد مولوی سر تے کلا ہاتھ وچ چلا موڈے تے پار اچھی شلوار جے کتے موجود ہوئے یا سوندا ہوئے جہنم دے دروغے کو لا جائے انہوں جہنم وچ سوندا ہاں جی انہاں نو انجی آواز آنی سانو کیونکہ اجتماعی طور تے بلایا جانا ہے میرے نبی دے صحابہ دی نظر ویکھ رہی سی صحابہ کیونکہ حضور اے جڑا اسی ذکر کر رہے ہیں اے اللہ دی رحمتاں دا نزول ملائکہ دا استغفار کرنا ہے ساڈے واسطے نہ میرے نبی نے فرمایا من فعل فعلک تواڈے تو بعد بھی جڑا ایسا کم کرے گا اللہ او دے تے بھی اپنی رحمتاں دے دروازے کھولے اس واسطے اسی بیٹھے ہیں اللہ رب العزت ساڈا ایتھے مل بیٹھنا اپنی پاک جناب دے اندر قبول منظور فرمائے اور انہاں پاکاں دے نال ساڈی نسبت قائم و دائم رکھے اب جس کا دل چاہے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سریام رکھ دیا وما توفیقی اللہ